मौजूद हैं जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। ये बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो बिल्डिंग है उसके बाहर हम मौजूद हैं, जिस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये हुक्म सादर करवा दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो है वो फौरी तौर पर खोला जाए। रात 12 बजे का हुक्म जारी किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि जो अदम एतमाद की वोटिंग का सिलसिला डिले किया जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो है उस पर अभी तक अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा, उस हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अभी एक फैसला किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको फौरी तौर पर खोला जाए। और हम इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्कुल जो बिल्डिंग है उसके बाहर हम मौजूद हैं। सख्त सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं वो यहाँ पर किए जा चुके हैं। पुलिस की एक भारी नफरी जो है वो इस वक्त मौजूद है शारा दस्तूर के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के बाहर भी अब सुप्रीम कोर्ट की एक भारी नफरी जो है वो पुलिस की जो भारी नफरी है वो सुप्रीम कोर्ट के बिल्डिंग के बाहर जो है वो पहुंचनी शुरू हो गई है। और ये बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो बड़ा सख्त एक्शन लेने का जो है वो फैसला किया है इस हवाले से। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तमाम जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के अमले को ये फौरी हुक्म जारी किया है कि तमाम जो अमला है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को ओपन करे और कोर्ट रूम्स को जो है वो ओपन करे। और रात 12 बजे जो अदम एतमाद का फैसला आज खुद नोटिस जिस पर लिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और वो आज खुद नोटिस के तहत हुक्म दिया था पार्लियामेंट को, स्पीकर कौमी असम्बली को, हुकूमत को कि वो आज के दिन जो आज का दिन ख़त्म होने में तकरीबन 1 घंटा बाकी है, आज के दिन में जो है वो वोटिंग करवाई जाए। जबकि अभी सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल साथ ही वज़ीर आज़म हाउस मौजूद है और इस वज़ीर आज़म हाउस के अंदर अभी एक बड़ा आला सतह का जो इजलास है वो भी किया गया वज़ीर आज़म साहब की जानिब से। और ये मशावरत की गई कि क्या वोटिंग आज करवानी है या नहीं करवानी। और ज़राए के मुताबिक जो फैसला किया गया है वो ये किया गया है कि जो आज वोटिंग का अमल है वो नहीं करवाया जाएगा और उसको डिले करने का कोई जो है वो उसकी तखीर के हवाले से कोई ना कोई लायामल तय किया जाएगा। जिसके ऊपर कौमी असम्बली में आप मेरे इस वक्त देख रहे हैं कि जो VVIP मूवमेंट है वो यहाँ पे इस वक्त स्टार्ट हो चुकी है। जो जजेस हैं वो भी आना शुरू हो चुके हैं और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर जो मिनिस्टर्स हैं, जो दीगर काबीना के मेंबरान हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। और देखना ये है कि क्या जो अदालत का एहतराम है, जो अदालत का फ़ैसला है, जो अदालत ने यह हुक्म जारी किया कि आज के दिन में जो इजलास जो सुबह से जारी है, तकरीबन 14 घंटे से जो इजलास है वो जारी है सुबह से, और उसमें 3-4 मरतबा जो है वो वक्फा भी लिया गया। उस हवाले से जो एक ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शायद वोटिंग का जो अमल है उसको मज़ीद ताख़ीर का जो है वो शिकार बनाया जाएगा उसे। उस हवाले से जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने एक जो क्योंकि सो मोटो एक्शन था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, तो चीफ जस्टिस साहब भी उस पर फर्दर जो एक्शन है वो उन्होंने ले लिया और रात 12 बजे सुप्रीम कोर्ट के जो दरवाजे हैं उनको खुलवा दिया जाए। इस वक्त यहाँ पर आमदोरफ्त जो है वो शुरू हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और जो अमला है वो आना शुरू हो गया है। देखते ये हैं कि जो अगर वज़ीर आज़म साहब आज रात भी ये वोटिंग नहीं करवाते और जो असम्बली की कार्रवाई जो सुबह से चल रही है, जिस पे जो रिटन ऑर्डर आया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से या जो 5 रुकनी बेंच था उसकी जानिब से, वो ये ऑर्डर आया था कि आज के दिन में वोटिंग के बगैर इस दिन को ख़त्म नहीं करना। तो अगर आज वोटिंग नहीं होती तो क्या वे फॉरवर्ड है, क्या लायामल तय किया जाएगा, क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाने जा रही है। ये अभी जब अदालतें खुलेंगी तो तभी ये समझ आएगी कि क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगने जा रही है या वज़ीर आज़म साहब के पास कोई और ऐसा सरप्राइज़ है जो वो देना चाह रहे हैं अवाम को या पार्लियामेंट को इस मौका के ऊपर। इसको देखने की ज़रूरत है। और अभी चंद ही लम्हों में जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो भी यहाँ पर जो है उनका अराइवल जो है वो होगा और उसके बाद वो इस कार्रवाई को जो है बाकायदा तरीके से जो है वो स्टार्ट करेंगे। दूसरी जानिब हमारे बिल्कुल इसी सुप्रीम कोर्ट के अकब में हमें नज़र आ रही है पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग,
اور یہاں پر بھی صبح سے یہ اجلاس کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، جبکہ ابھی تک اس کا جو فیصلہ ہے وہ نہیں ہوا۔ اپوزیشن جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے۔ صبح سے اپوزیشن کے نمبرز جو ہیں وہ پورے کے پورے جو تمام ایم این ایز ہیں اپوزیشن کے ساتھ جو الحاق میں یا اپوزیشن کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے جو ممبران ہیں وہ اس وقت اسمبلی کے اندر موجود ہیں، اور حکومتی جو وزراء ہیں اور جتنے ارکان اسمبلی ہیں وہ بھی اس وقت اسمبلی میں موجود ہیں، اور لمبی لمبی تقاریر جو ہیں وہ صبح سے کی گئی۔ شاید یہ وہ واحد دن ہے کہ جس میں اگر ہم پچھلے پارلیمنٹ کی تاریخ کی بات کی جائے تو شاید اتنا لمبا اجلاس اور اتنی زیادہ اٹینڈنس جو ہے وہ کبھی بھی کسی سیشن میں ہمیں نظر نہیں آئی، جبکہ آج ہمارے پاس اس ہاؤس کے اندر پوری کی پوری اٹینڈنس جو ہے وہ موجود ہے۔ اور اس سے میں یہ کہنا بھی ضروری سمجھوں گا کہ کاش کہ ہماری جو پارلیمنٹیرینز ہیں، ہماری جو پارلیمنٹس ہیں وہ اپنی جو روزمرہ کے سیشنز ہوتے ہیں اس میں بھی اتنی ہی توجہ دیں اور اسی طرح وہ اپنی حاضری مکمل رکھیں اور عوامی جو ایشوز ہیں ان کے اوپر بات کریں، تاکہ جو عوامی مسائل ہیں ان کو بھی پریورٹائز کر کے اسی طرح کے جو اجلاس ہیں اس کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ کارروائی ہو سکے اور جو بھی عوامی ایشوز ہیں ان کو جو ہے پراپر طریقے سے ایڈریس کیا جا سکے۔ تو ہم آپ کو لمبا جو ہے وہ یہاں سے خبر دے رہے ہیں سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی اور پارلیمنٹ کے حوالے سے بھی کہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں جو ہے وہ کیا ابھی جو ایکٹیویٹی ہے وہ چل رہی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ سپریم کورٹ کے لیے جو ہے وہ روانہ ہو چکے ہیں اس وقت، اور سپریم کورٹ میں وہ داخل ہو چکے ہیں اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان۔ تو ہم جو آگے فردر پروسیڈنگ ہونی ہے اس حوالے سے، اور جو یقیناً چیف جسٹس صاحب جو ہیں اس وقت ایک مشاورتی اجلاس کال کریں گے، جتنے بھی سینئر ججز ہیں ان کے ساتھ مشاورت کریں گے، اور یہ اس کے بعد بھی ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ اس حوالے سے جو ہے وہ کیا مزید جو خبر ہے یا فیصلہ ہے وہ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ کی جو بار ایسوسی ایشن ہے اس کی جانب سے بھی ایک توہین عدالت کی درخواست جو ہے وہ اس وقت جمع کرائی جا چکی ہے سپریم کورٹ کے اندر۔ تو ایک یہ بھی کہنا شاید غلط نہیں ہے کہ جو وکلاء برادری ہے وہ سپریم کورٹ کو کی جو عزت نفس ہے یا سپریم کورٹ کی جو ایک استحقاق جو ہے اس کو مجروح ہونے سے بچانے کے لیے اپنی جو پوری کوشش ہے وہ وکلاء برادری بھی کر رہی ہے، اور جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے اس کی جانب سے توہین عدالت کے حوالے سے ایک درخواست بھی جو ہے وہ جمع کرا دی گئی ہے۔ ہم آپ کو لمحہ جو ہے وہ یہاں سے باخبر رکھیں گے، اور انفو نیوز نیٹ ورک کی جو ٹیم ہے وہ اس وقت پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کی جو تمام پروسیڈنگ ہے اس کو وہ کور کر رہی ہے، اور اس کو ہم آپ کو لمحہ جو ہے وہ باخبر رکھیں گے۔ دیکھتے رہیے انفو نیوز نیٹ ورک۔